सबुठू इंटरेस्टिंग जिनस उपरे जेहेतु आज कही घाट घाट खायापी आम एथर रेडी हो गलु घाट खायापी बसीगलुणु घाट बढ़ा होती देखु सालट पापड़ आओ आम समस्ते मिसिक हापुड़ आज घाट दिवस को स्वागत। आज तो जेहेतु घाट दिवस आज गोटे बढ़िया सरप्राइज घाट आज हम आमर बड़ बड़ घाट आज हम आज आमर माने एमती घाट माने स्पेशल घाट आज जेहेतु घाट दिवस अच्छी आज तो बारे पड़ी बुधवार घाट दिवस तेणुक घाट आज कर खाया आम सेपटे रोषेबास स्टार्ट हो गला रोषेबास जेहेतु स्टार्ट हो गला मुझे बसी झाड़ नाड़ हो गली कारण कार्यक्रम करी गाई फाई टे मुआमुई चलता गाई मुआमुई सार दे आसिली आसिकी एवं बसी चल जा देखिए आम कमी घाट प्रस्तुत है देखिए आज मौसम तो पूरा रेडी आ पूरा खरा खरा हो गली आज पूरा दुआर आमर सुखीज आज प्रबल खरा खरारे आमर दुआर सुखीज भल कथा आपर चलती आम रोषेबास आज जेहेतु घाट अच्छी से आमर परिवार रेडी पूरा घाट प्रस्तुत माछ छणा चलती आ माछ तो मुझे जो रोही माछ जलंग माछ मुंड आनी रोषे हम भजा चली आते परिया कटाकटी चली आज घाटा केमती करू कह घाट केमती करू सब प्रकार परिवा तो पड़ो आ सब प्रकार गोट भी मटर भी पड़ो माछ जेहेतु दी प्रकार भी माछ आसती जलंग माछ आ रोही माछ दुईटा पड़ घाट हम आज तो घाट काली द्वितीय ओषा आज है घाट सब परिवा पड़ी घाटा आइटम हम सब परिवा ये आभेलेबुल परिया कटा चलती सेपटे माछ भी रेडी हो घाट हेल्ले देखे आ हाँ चलो आम नेक्स्ट कार्य आम करा घाट है आम देखिए छात पड़े आसली छात कहीं आसली ना कारण जेहेतु वर्षा उठेक आसला आम डाल खोला थी सुखी जाता खरा होता वर्षा आसला खरा डरी खोला पुणी वर्षा आसलानी घोड़ा पड़ो तेणुक छात जाऊँगी जरी थुआई ये तो जरी अच्छी तार ये जालटा को घोरई देवी तापर जी तलू जा तले कौन हम तो वर्षा तो आसला केते कम और देखिए आ कौन घोरिया घोरी हबार थी घोर देगी लिसन के आने जाऊ पड़ो सांग मैंने मुझे तो लिसन की जाकि नहीं आसला अंगनवाड़ी लिसन जाता नहीं आसला आसिक बसिक चामचा चलाऊ आते मामा रोषे कर कौन गपुच घाट आज पूरा पूरा दिन सारा बिजी आम घाट तैयारी सरला भात बसला एवं जस्ट घाट सरला भात बसला तापर अच्छी पापड़ फापड़ छणा हम पापड़ फापड़ छाणी आज तो घाट खाया ना नांदी पाई आम घर नांदी मुंडी आम घाट को बर्बाद करदेला वर्षा घाट अधा तैयारी एपर्त खाया पीया है लाइन कटिगला घाट आ कौन देखी वर्षा तो हो जोर आसगला लाइन आसीगला खाइला बेले देखा एबे तो प्रबल वर्षा चली आमर रोषेबास बंद कर
ଏଇ ବଇଛୁ ଭାତ ତ ଯେହେତୁ ବଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଗପସପ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖେଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ତ ଆମର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆମେ ବସିଗଲୁ କେଉଁଠି ନା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି କହିଥିଲି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁଣୁ। ଘାଣ୍ଟ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବଢ଼ା ସରିଲାଣି। ଲିସିଲ ବିଲେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତା ମାମା ମିଆଁ ସାଡ଼େ ଭାତ ନେଇକି ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆସିଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖ ଘାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମାଛ, ସାଲଟ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାମ୍ପଡ଼। ନଳି ଖାଇବ କଣ ଭାତରେ ନା ବିଲେଇ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇବ ତମେ ଭାତ ବନାଅ। ଘୋରେଇ ଦେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଦେବା। ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାତ ଧରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଘାଟ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦୁଇ ପଛା ବସିଗଲାଣି। ଭାତ, ମାଛ ଭଜା ଆଉ ସାଲଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ। ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି ରୋହି ମାଛ ଆଉ ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଉ ଖାଇଲା ଆମର ଭାତ ଗୋଳି ହେଲା ଏଥର ରେଡି। ଚାଲ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ଆମର ମାନେ ଝୋଳ ସରିଗଲା। ଘାଣ୍ଟ ଝୋଳ ସରିଗଲା। ଘାଣ୍ଟ ଖାଇ ପିଇ ଆମର ପତ୍ର ଗୋଟିଆ ଗୋଟି ସରି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲାଣି। ଯା 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 ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ଗୋଟେ। ହଉ ଏଥର ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ଏଥର ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା।
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉନି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ। ହଉ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଖାଇ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା 4ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବାକି ରହିଥିଲା, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଦେଉଛୁ। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ବାଏ ବାଏ।